Okay, start. Wait, saglit. Start na. Naka-screen Sige, record sige. na. Ako yung question 1. Turn a command administrator is the command. Wait, hanapin ko lang yung question 1. Ubuntu yung gamit natin. Oo. Linux. Linux, Ubuntu. Create a directory name PT101 inside the videos folder, and create file name pt1.txt with contents up. Paano technology? Ano yun? MKD. Set. Videos. Echo. From technologies. 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 Ay, nangyari. Technologies. Bash. So, Eco Platform Technologies. Video. Yan yung pag-create ng file. Oo. Baba ka ng folder. Oh, okay. One. X. Okay. Pages click one. Ito naman the text. Okay. Check natin. Videos. Kasi yung tag niya. Yun. So, yan na lumabas. Mababas na. Di ba, delete ko yan? Question 2 muna tayo. Copy the text file to desktop folder without changing the directory. And the list of directories in the desktop. Okay. So, yung laman na yung laman nito, ipupuntahan dito. Okay. Parang i-move mo, ganun. Ika-copy mo. Sabi niya copy eh. Okay. So, Ika-copy mo gamit yung command, ganun. command slash videos. Videos slash pt 101 Dot text. slash pt 101 dot text. Copy to desktop.
Yun, nalipat. Check. Ay na siya nasa desktop. Check natin sa ano. Sa file. LS D desktop. Desktop. Parang Tapos ilulubat niya. Parang ganun. Yun. Ayun. Ang dali mo siya. Napunta na doon, nakopy na. Desktop. O yan, dito na. Okay. Question 3. Last na ba yung question 3? Question 3. Last na. So, question 3. Ano yung question 3? Delete the folder name PT101 inside the videos folder and the list of the folder without changing the directory. So, tatanggalin yung laman ng videos. Gamit ng Yung command. PD1. Gamit ng command. Command lahat. Okay. May laman pa ba to? Meron pa. Tanggalin natin yan. Ano yun? RM. Remove dash R. Videos. Bash PT101. 101. Slash PT101.x. Yeah. Mismong folder na para mawawala din yung text. Folder na tong ano. Para minsanan na, ganun. I cannot remove videos Okay. file or directory. ls dash d RM Video. can remove. slash yan na para ma-check. So, andun na siya sa ano. Nasa ano pa rin siya. Nasa desktop pa rin siya. Wala na siya sa pangalan na. Dito sa videos Videos. folder. Gagawin dito pa rin. Alam ko ng mali. RM dash R. Wala akong ganito. Videos Slash dash PT101. Yun. Natin. Wala na ako. na. Ayun, wala. Nga, Delete. saan yung ano? Videos. Copy mo natin ba? Highlights mo, copy. Hindi pwede mag-select dito. Hindi siya magka-copy. Okay. Attach file directory. Goods. Goods na. Stop mo na. Stop ko na? Ah.